Hi guys! Welcome to my vlog. So, for today, ato mi sa Christchurch kay palitan mi ni Papa Boy og mga clothes sa Nina for the winter kay bugnaw naman, so wala kayo mi nagdalag sa Nina. And dalalaat na po din niya. So, tara, ubani ko ninyo. Let's go! Okay, we're on our way to Christchurch with Kimby and Dahlia. And Papa Boy and Daddy Jules. So magunsa man ta sa Christchurch. Magunsa ta. Ma-play tayo. Ngayon magbayo. French fries. Patak. Clothes. Shoes. Hindi. Laag si Kimby sa dinosaur. Yeah. Ano pang gusto niyo mo makita dito? Pterosaurus. Pterosaurus. So naapa may diri sa Caltex nga gasolinahan kay nagpa hangin sa mi para sure among ligid. Na ay mercury diri guys tura. Pero ang mercury diri dili siya pharmacy. Ang butong siya ginabaligya dira pangutana ko kay Labla po niya. Basta na ginabaligya dira sa Mercury Lab Hardware. Taga ka $2 for Ang vacuum ka. oh, Nang pili kang vacuum ba? Taga ko nga. $2 mahuman na nimo vacuum. 4 minutes. Oh. Kana Lab Hardware na Mercury nila dira Lab. Ba't siya na daw? Atuwa kay Mercury Drug sa ilaha kay saka warehouse. Chemist mo ng pandali. Pambot na diya pambot. Ay, baligyaan sa pambot ang Mercury. Cheers na daw. Pilingon ka ayon ni si Kim by everyday birthday niya ako mula kami. Kimby, where are you? Hi! Kuya, oh. Hali dire ba? Saan na po ka? Manghihilang unta. Dula na. Sige na kakadula dira. May bugnawa. Ay, yung tugnaw ko ba? Ang lamig dito. Lamig ba? Sige daw, hamster. Go hamster. Mo na yung biggest one lang. Awang lang ang gilid, awa. Like, awa ro, mo na ako ingon sa mga ang tubig ani kay kanang tubig sa glacier. Awa drone, dagat ang ng bundok mo. Gani. Matunaw na siya, dali na ang tubig na rin mga Kana sa pika sa na ano? train. Train. Dira o, pwede awa ang kulay sa tubig. Gani. No, kaya na yun. Ha? Ano yun? Wow, laag ikaw, laag. Na ay friend si Dahlia. Naulaw-ulaw. Sige na, go inside. Go. Hi. Asa na ka? Hi! Hi, kuya! Gano? May kanon rin. May Jollibee, may kanon. Enjoy ko dia nahay. Siyempre, pinagtagulang ko kung mananay ka na yung naman. Driving. Kanay mo, so? Yan, try. Ipaak. Big mouth. Big mouth. Big. Grabe, ang hilak nyo. Ano pa to ang ikaw yung mabuhat, mapalit ko sa mall. Gani, katong walay lasa, diba? Tuloy ko, no? Oh, your friend is there. Kuya, kain siya there. First down na. You're eating, ha? Say hi to your friend, dali. Oh.
Di ba na? Playground. Here's the parking place. You're going up here. This is the dino living. This is the dino place here. Not yet. We're here in the... We're going to buy your shoes ba? Your shoes, your shirt. We're gonna shopping. Mama shopping also because Mama doesn't have clothes. Are you All the gonna clothes shop? that Mama We are in the brings, mall? clothes. Yeah. In the mall. Oh. In the SM, KCC. Ito to yung spaghetti lang. What is your favorite, Kimby? Any of them. Ano sa gani? What's the name of the Everything. spaghetti? What's the spaghetti? Jollibee and everything I want. What is it? What's the name? French fries and chicken joy and ola manola, many things I want to eat. Yummy, very yummy. Tara, oh. Sale ka nila po? Grabing sale na. So, mamalit sa mix kanina, oh. At saka, mahulog ka. Dalia. Kaya! Where's Kuya? Kaya. Oh, di ba? 40% off all items. What? No! What do you want? Let's go. Let's go. Oh, Kuya sleeping. You wake up, Kuya. Yeah, love, open mo ito. Ibutang mo. Love, open this one, oh. Nga po, maugo. This. Wasabi na. Halang na, be. Sabi. Ayaw na, ayaw na. Halang na. Halang na, ha? Halang. Oh, we're getting hot so. This is halang. Pilipin na, mali ito si ate. Oh, mukha na, luy. Oh, muna. Binaw ka lang. More something. Dami ay mo, ha? Mm. Halang nga, uy. Sige, kaon to. Si Dalia, di ba, pabigyan mo ng half? Ng bite. Itay. Ano? Yeah, ito. Oh, the blood. Manamig sa mall. Laag-laag. Diyan na ka maadto sa Air Force Oh, there's a Museum. Air Force Museum here. Ganda yan dyan sa... Ang dami airplane dyan sa loob. Hi, Kuya! Ang gani. Suko kayo na siya sa init. Oh, masulod na, me. So, bawal mong saba-saba. Dali. Nindot ka ayo pa. Kuya, this is the helicopter. No, the helicopter. Look at that one. So big. So, sa ilang museum, daghan jud kag matun ano. Where are you? Oh, there you are. You try. Sit down because you're the pilot. Di ba mag-ano ka man? Pilot? Pag may kalaban, i-fire yan siya. Ganyan. Ay, bawal pindutan. Bawal pindutin, ha? Hindi lang pwede. Mr. Pilot. Ne panda lagi apil dira ay. Ito si Captain Ian Moore. O, diba? Kamu na mag-pronounce, ana. Kaya dili kayo ko kabalo. Mura siyang bubuyog, guys. Mura siyang bubuyog ang itsura. Muni, gamit niya sa military.
Kanya, Gypsy Queen 704. O, diba? Una makina slot. Laki-laki. Kana po. Kulbogs, kung nakikita mo to, oh, hili ka sa aeroplano. Indot. Ano po tayo sa Pikas? Goblin 2, 3, and 35. So, duha lang makasakay ani man. Duhara ba? Oh, duhara no. Duhara do di ay. Muna yung mga fighter jet. Sayang no, lami unta mo sila dito ba? Wing Commander Clifford Jank. You want to ride? Huh? You like it? Oh, nice shoes ah. There's a panda there inside. Kasama yan ng pilot. Commander. Oo, okay pa kayo mabuyag. Go to daddy. Follow daddy. Go. Ito na siya coffee station diri. Oh, look at that. What is that? They have a map. What's this? Oh, ano siya ni LDC? Oh, diba? That's a rotary engine pala. So, mga ni ang mga army, ang mga Kiwi na nakipaglaban na, I think, ha? So, kayo na musabot-an ng ako ang vlog. So, dali na side naman, ang mga gigamit nila like, ang kalo, ang ilang medal, ang gigamit sa kamot, and compass ba ni? And apo diri ang ilang mga mapa, outfit guide, susi, face card, leather wallet, identity card. Makitaan og makatuon tag mga history. So babo kaya siya atuan. So naapoy gamay diri Link flight trainer. Bago pa lang, no? Flight trainer man. So, diri ka mag-training. La picture lab. And kani. Napo diri ana side. Ang ilahang mga medal and ilahang mga identification. Ang ilahang mga gigamit during the war. So, ito, World War II acre budget. Mga ginagamit nila, no? Nindot pa ya. Daghan ka matunan. Mama, look at another airplane. Look Asa? at there. Tara, dito lang sa airplane mo. Dito lang mga pagtikil. Mama, look at the other airplane there. Look at the airplane beside me. Look at the airplane. Oh, na mga missile. Oh, diba? Oh, wow. Ang lamig naman dito. So, si Kimby mag-play. Daliangan mo! Dula sila, Go! That's Kimby and Papa Boy. Ryan! Flying! Oh, I'm flying. I'm flying. You're gonna die. Ang daming airplane dito sa loob. So, awan mo pa ng isa-isahan. Papa, look. Oo, kailangan mo ng coins dyan. Hindi ka makapa-anbar na dong. Diri lang tao. Diba? Laki. Airplane. Papa, what is this airplane?
That is, Lockhead. I don't know. I'm not part of my husband. Ewan ko din. Basta, alam mo si Lolo Bog, hilig kay Ingani. About war. If you're watching Lolo Bugs, you will like this. And then, ang turbo engine nila. Turboprop engine. At anak ko si Dalia kay murag ni hilak-hilak naman ang isa na ako kaanak. So ako dili kaayo ko kanang fan sa airplane pero ma-appreciate ba yan ako isa. Kay dagang ka matun-an ba. Siyempre magbasa-basa ka ani. Douglas C-47B. And may gamay. Dagang airplane no. Yeah, that's an airplane. Yeah. Don't touch anak. Let's go to daddy. So nice. Oh, napagigamit na ano oh. Sakyanan. Nakikita ko lang to sa mga salida eh. Oh. Ayun pa sa taas. Love picture na. Smile, kuya. Kanya is Earthspeed Oxford. Dako kay cylinder. Dako kay makina. Murag robot. Huh? Look at that. Hmm? Sinaunang panahon. Kasi mga tao-tao po, murag tao po ba? Ano sa man eh? Kanina part, ano sa man dire? Mustang, North American P51D. Tapos, dito naman, Oster TMK.7. Kani General Electric 60 inches searchlight. Dako kaya. Ala, nindot. Nindot siya sa sulod. The remarkable tale of Johnny Shirkat's Spitfire engine. So guys, wala kayo kung nabalaan sa history niya, pero ma-amaze jud ka. Eh, siyempre, bago lang sa imuhang pananaw. At least, na mga bata, dagan sila pangutangan na, what is this? Supermarine Spitfire MK. Supermarine pala. Akala ko submarine. Yes, it's a car. Bawal hawakan na. You stay outside the rope. We need to follow the instructions. Butterfly. Let's go. Hold Papa with you. Go to the green one. Dahlia, go to the green one. There, oh. Dahlia, go there, oh. The green one. You wait. Go. Don't move, Fly your hands. Move. Move, Dalia. Go, Dali. Go, Dali. There, oh, Dali, go. Oh, I got the ball. So, masaka mi sa taas. Hindi. Need to be careful na yung mga glass. Hindi, come here. You wait for Papa. What did I tell you? Come here, Tommy. Come here, Tommy. Hold down because it's dangerous. Makina ata yun. Dari dagan kayo sila mga nakabutang. Kung hilig mo mga historical places, so pwede ni museum. So ito ay emergency lifesaver. O diba?
Hindi ka lalamigin sa loob. Band uniform Neville Cutby. Wow, ganda naman, sir. Oh, that's a bicycle. Look, ikalawang na. Kanidi ay guys, is parachute siya. Parachute bag. Are you? Yeah, don't touch the glass, anak. And the uniform. Lucky Charms. This one is Peter the Pilot serial thriller. Got that one. Oh, my chest sila. And then my diary. And ano to? Palette. Okay, artistic din pala sila. This one, mga medallions. See? Mga medallions. And is the gallon drum. Dali na pod me. The Mighty Hercules. This is a different gear from 1963. Mama, come. Oh. Come inside here. Listen, come. There's an airplane here. Ay, Wow. penguin ito eh. You can watch TV. You can watch hot spots. Lifesaver. The Mighty Hercules. Wow. Careful. Oh, kung mag-pilot ka kuya, may ganyan ka. Let's go. We're going to another place. Hindi ang mga balon. Nahilap Babe, look at the train coming! Aray ko, pipi. Also, Stop muna. There, wait lang. let me look in the left. Daya, look at the train. Oh, just wait. There. Wow. There's Dolly, the train. The train is coming. Oh, look at the one. Another train! Look at Wow. train. We need to stop because we're fine. Okay, we're walking now. Let's walking. Okay, let's go. Lata ko dara lang lang. Huh? Free na lang? Where they're going? We go into here. Waiting for Papa. I see Ay, train one. na gamay. Where? Bantay lang. There! There's just one. Tara, let's go. Ato sa tagkaon niya, panggutom daw niya. Ay, Filipino food. Puno na pagkananan. Okay. Let's go. So, yan eh. Dagang ka masuruyan diri ao. Kimby is very hungry na. Huh? Look at that. Because it's running. The police talo. Aba, nindot ka. Nindot ka. Ayaw lang siya da. Dami kayo mag-walking. Okay. So, kumukhaon no gulay. So, masulod din sa Riverside Market. Oh, dire daghan kay mga food. So, pwede ka makapili. Ikaw raw mamili dire. Gusto na ako na rice. Nangita ko rice.
Okay. Anong gusto mo kainin, oh? Ang dami na. How about Dahlia? Hi, Dahlia. What do you want to eat, guys? Oh, may sushi platter. May gelato. There's a children. Later, after eating, gonna buy ice cream. Ano sila may diri? Asa pa? Ito na tayo, itong naikuha niya, rice yan. Kimbi gonna order a food. A rice. Oh, lami lagi na lemonade. Oh. May fruit salad, may ramen, and chutney. Basta different dishes. Oh, look at that. Look at candies. Ay, Kuya, ang sama na? That's a candy. Oh, look po. I wanna try that later. Hanap na dito. Oh. Dito dapit daw. Kasi naapa. Ngita sa may pagkaon, guys. Kaya maragutom naman. May rice. Ano sa nasa imong likod? Malaysian food. Ay, laksa. Ayan ang masarap ba yan, laksa. Katay na ka na lang. Lambi ba yan na? Di ko na, subok lang. Feel na ako, ano na. Ito, ano, rice lang. Deep fried pork with rice. Oh, kaniyo. Ito, lambi ba ng laksa? Mabusog di ka. Oh, about my princess. Oy, tarong nga si princess. Sige. Ika na princess. Lip na. I-take out na natin sa food lab. Oh. Waffle lang no? Ito, Oh, ganyan. Papa, I'm hungry. Ano sa may gusto na rice? Let me see your face, hungry face. Hoy, hungry face. Hello. Can I order this? Yes. Can I order the deep fried lips? Ano, Albert? Buwas? You can bring, ari lang ko ramen. Marami ka? Okay, authentic dude ni. Kuya, come here. Papa is paying pa. So, order ko ramen yun niya. Ayan si Papa itong may rice para makakaon si Kim. Murag lamin ng miso lab. Miso. Dili gani. Miso ramen. This one, this one, this one, this one, this one. Okay. Thank you. Oh, menu. Oh, this one, this. We're gonna order. Mag-order mi ani lang. Mama, Miso ramen. this one, this one, this one. O hindi pwede. Kaya dako pa na-serve. Hindi mo na mamakaon tanan. Oh, this Share lang ta. Si Papa lahi, si Daddy lahi, ikaw po lahi. Nagulat pa ko sa kong order. Yung mo pa ni Kuya. Kuya Kimby, come here. Stay here with me. Labon sa na, lablamig na. Fruit ice cream. Sige daw, i-try daw na mo. I-try na mo lang. Fair share lang ta. Ikaw lang mag-ano eh. Ay, ayaw na lang. Nakananto na lang siguro. Ano sa ba ni? Papa, I want one grape. Only one. Papa, I want one only grape. Ano, oh, daghan. It's a fresh. let you know we're about to close, so we'll put it in the tray. Ah, okay, okay. Cut kayo! Okay, open the mouth, dali. Oo, dalya. Yung. Yung sabaw. Dapat yung matutulog. Dali, yung sabaw. At, Ngiti daw yan, ngiti na yung maya para malilahit. Yung busog na, Kimby? ano, tamis. Almost busog na. Crips lang ah. Ano ito, crips? Ah, crips.
Sama, may kami na nabe. You eat this one now. Eh, No, I don't like pizza. Be, Daddy will do it, be. Let be na. ubusin natin, di man gusto si Kimby. Cara lagi yun. Cara pa daw kay Big Boy na. Para nakapaan. Yan. Dami. Be, tayo na be. Paano? Tama na ka? Hindi na ka? Oh, sabaw. Ako na ni. Walo ka kaya mo kauna na. Kung kami dudong, kami nang dibili rin. Look at it. Lamig na ng hands ko. Kuya, hold my hand. Magkatuta dito sa pikas. Yeah. Men's wear. Unsa pag-pronounce ana? Kala, oh, sir. Swa. Seryoso. Karon pa ko kata. Wala po. Karon pa ko kakita og ala kanang gusto ni Kimby. Wow, you see that one? Oh, magic no. Mirado naman. Ha? Let's go. Red. About red. Ala nga yung na oras karon. Alas 5 na. So red. Free na day na love. Red. May bayad. Kana. Ah, lingaw no? Ha? Amazing. O, di ba guys? Para matuyok-tuyok, kadi na kailangan mag-motor-motor. Kana lang, oh. I want to drive big Hindi ka man marunong nun. Kailangan mo i-balance. Ha? Gani. Ato. I don't know, buy it later. Oo. Wow pa si Dere, ba't na Dere ka matulog? Ipamalibot pa na yung musunod adlaw. Pero gwapo dito yung Queensland. Adto. Mama. Happy? Look at that, oh. Oh, agianan ni sa train, so we need to be careful. Ayan, oh. Ito, dyan magdaan ang train. Where's the train? Ha? Bakit? So, maato ta dere sa mic. Alam nga, may tax sa manggod. Si Kimby, op. Alula, gana ba yun? Alas po siya. Let's go. Ay, nindot ang color dito. Oh, tara, let's go there. Ito nindot, oh. Ang color. Ito na guys, tutulog na siya. Iiwan na siya dito. Kasi, dito na siya matulog sa Nike store. Ano? Karon na amadre sa Mud Butcher. Sa amin before me mag-uli. So 2 hours pa ang drive before me makaabot sa balay. Nakakapagod maggala-gala guys, pero worth it kayo guys. Nalipay me. 3 days off sa ako ang banat. 3 days pod mi naglaagla. And next day off na pod. So, hello. Bago rami ni abot sa balay, gikan Christchurch. Nag-enjoy me, naglaag-laag. Bugnaw. Kwapo lang syudad. Kuda ko kay sa diri sa Timaruso. See you guys in our next vlog. Thank you. Good night.